Okay, so again, no, Ma'am Mercy Jan Estacion. Good morning, Madam. Good morning, How are you, sir. ma'am? Okay, David. Thank you for Preparado ka na inviting po? me today. Thank you, good ma'am, no, for a very short notice, and then for consideration. No, we don't have the budget, no, and the luxury of getting high-end resource speaker, but nevertheless, no, we are just trying our best, no, to have this activity uh, to comply, no, with our requirement in this supposed subject. Thank you, good ma'am. And then so we have here si Mr. Ismael Saripada, Ma'am Andrea Angel Migalios, Mr. Jerver Amar, and then Mr. Reggie De Arabia Jr., and then Ms. Tiri Gustilo, and Mr. Uh, Kenvel Dave Coley. Ang iban absent, no? Okay, so anyway, ma'am, I will give you the floor for your presentation about the topic Yes, of sir. virtual assistant. Thank you, ma'am. Hang on. Just ang screenplay, isang akong na well, gagawin lang. So, ay siya so, amo na lang siya siguro ho. So, hello, good morning. Good morning, Hello, Miss. ma'am. Good morning, ma'am. Everyone. So, I am very privileged not to be here. Thank you, Sir Jake, for inviting me. Actually, this is my first time speaking about my work, as an online or freelancer because actually I am keeping this work. So only few people know that I am doing a freelance or doing or accepting online jobs because other people around me usually ang nakilala nila sa akin is I'm just a faculty teacher. So medyo side hustle ko na siya and then became my main job during pandemic actually. So this morning, I will be sharing to you about more of my journey of being a virtual assistant. So before that, I would like to introduce myself. So my name is Mercy Jan Estacion. So I would like to share with you my experiences. So one of my experiences with a dynamic journey across diverse roles and industries, I bring a rich blend of expertise in analysis, administration, education, and creative design. So, my professional voyage commenced at Balakar Transit Incorporated, where I really honed my analytical prowess in statistical data analysis. So, it because of that company, it really honed my statistical data analysis. So over the years, I delved into intricacies of data analysis. So medyo grabe ako overthinking actually. So gathering valuable insights and crafting comprehensive statistical reports. Simultaneously, my responsibility extended beyond analytics, encompassing diverse tasks such as email moderator, computer maintenance, networking, and serving as adept administrator of servers and systems or CCTV systems. So transitioning with those seamlessly from the realm of data to the realm of education. So currently, aside from working online, I am in education. So I ventured into academics years as a faculty teacher here in the Central Philippine State University. So here I imparted knowledge, fostered intellectual growth, and
engaging students, and cultivate dynamic learning. So those are one of my experiences actually. So I'm very thankful na I was invited by Sir Jake to really share this, even though it is my first time sharing this kind of venture I was ventured actually. So since we are just few here, if you have some questions or if you have something to bother that in your mind regarding with your journey as an IT student, actually you can comment down and then we will be discussing that. Okay, so as a start, you know that sorry. Did you know that 1.6 million students graduates every year? So this data is from the Philstar Global year 2023 siya. So 1.6 million student graduates every year. So this is data na pinaproduce ang Philippine nga setup. So this is just a Philippine setup and then why patakabalo how many graduates are nationwide, kumbaga, or internationally. So this data is 1.6 million. So probably next year or this year, it will increase. So as the graduates increase, um, ang unemployment also increases. So sa 1.6 million sa mga student na mga graduates last year, some of these and almost of these na mga students or ang mga graduates ni wala pa sa employment subong or wala pa ka ubra, no? So, medyo as an IT student, medyo dapat you have to really prepare yourself no, after you graduate. Kay it's not only the San Agustin na or hindi lang San Agustin ang the-produce graduate. Actually, there's a lot of schools, online or physical na nga mga schools nagagraduate every year. So, grabe na journey actually ang ginagyan sa mga graduate students. No, as the population increases, the non-working graduates also increases. So, question for today. How are you IT students? Kamusta ka mo? Pwede man ka mo comment down sa aton nga ano? Ay, gang sorry. According to Andrea, Angel, medyo kapoy na siya. Kay Collie, naka-mute. Anyone, kamusta ka mo IT students? Kamusta ang journey ni Subong? Actually, when I was in third year, daan ako nag-questions what I would be after I graduate. So, not compared to other courses or other mga programs that, for example, if you are a nursing student, you know what will you going to be after you graduate? You will take board exam, and then after that, you will be a nurse, no? If you are an engineering student, you will take a board exam, then after that, you will be applying as an engineer. If you are a teacher, then take a left, review left, then after that, you will be a teacher. But ang question is, maano ka mo pag-graduate new IT students? Because not all IT graduates or information technology graduates, after they graduate, they will be a programmer. Because hindi man kita tanan ang linya is programmer, right? Correct man ko da? Correct, ma'am. Correct. Sabat man ka mo, class. Bo, Diyos ko. So, we'll just make this interactive since few lang man kita. So, actually, I believe that your journey as an IT student, especially you are now a third year, kung i-question ka mo pa man ko to,
to graduate, why ka mo kabalo. Ang initial nga sabat is, why ko kabalo ma'am kung maano ko, or bahala na da si Lord kung maano ko. So, amo gina ang Blair subong as an IT students because hindi ka nan as what I said, not all IT students na mag-graduate will be a programmer, will be an analyst, will be a developer, will be a videographer, no? So, blurry pa actually. Especially kung wala ka kabalo sa imo nga skills. To move on, that's why you are blessed that we have now a virtual assistant. So, when you talk about virtual assistant, it is a self-employed workers who specializes in offering administrative services to clients from a remote location, usually a home office. So usually the setup of this is at home or you'll be in traveling, though something amo na siya. So uh, ang virtual assistant is just not like na doon naka-office siya nga setup. So it is in the comfort of your home, kumbaga, ang setup sang virtual assistant. So the question is, are you an introvert? Sino ding introvert? Or doesn't want to really mingle in a lot of people every day? Or doesn't want to talk a lot of people every day? O, hamba ko nun yung sa Ripada, Ismael, siya ko no, may pagka-introvert side. So, it was, sa subong generation, it's, sometimes may introvert ka, sometimes you are ambivert, sometimes extrovert ka, right? No? May mga characteristic na si introvert, kumbaga. So, if you are an introvert and do you want, question, do you want to be alone while working? Sino di ang gusto nga may character siya or may attitude siya nga kung mag-ubra siya gusto niya nga siya lang isa or hindi siya gusto niya nga sabadon sa iban. Ambal ni ano siya kuno si Ligaspino, ambal niya siya. So hindi siya gusto niya nga maging nga mag ano nga i-bother siya while working. Actually, if you are an introvert or if you want to work alone, if you wanted not to be bothered by other people, syempre if you are in the office setup, damo si mo yung ano, masabad, no? May mga hagad na makapi, may mga hagad na mamahaw. So if your character is to be a loner, kumbaga, or gusto mo yung ikaw lang yung isa, then this is the best setup for you or this is the best work for you to be a virtual assistant or to be a freelancer. So, ano ba ang offer? What are comfort na gina-offer sa being a virtual assistant? One of those is you can work at home. Actually, this is one of the joy man kumbaga during pandemic because we have experienced to be working or studying at home, right? So, kamuguro may mga journey, mga during pandemic na naga-report kamo ya ara kamo sa balay naga-discuss ang inyong mga teacher ara kamo sa balay di ba very convenient kaya ang setup no na sometimes your teacher is discussing to you while you are eating your teacher or you are listening to the discussions while you are scrolling with other social media or naga-video call kapag ideya sa ibang nga tao so may ara agud kaya freedom really to work. What are other perks? You can travel while working. So since this is a virtual assistant and then the setup is online, as long that there is an internet connection, you are um, pwede gid ka kaobra, kumbaga. So, hindi yung mga kita yung mga boss nga, naara ka naman sa bukid, naara ka naman sa dagat. Because ang setup is, work kaya online as long that you deliver your reports on time and then nag-comply ka lang ya, nag-comply ka man sa needs ng mga client, bala na da nga gakabit-kabit kada sa may puno kumbaga or naga-slide kada as long ginaobra mo ng report kaya may freedom kaya gyapon nga mag-travel. What else?
Diba? We love to eat, we love to dine out, we love to have coffee, no, sa aton nga mga friends. So, while having a coffee na daw, or nag-chit-chat ka da, be, nag-marites ka da sa mga friends, pwede kaya ka obra, no? Ang imo yung oras nila, hindi a wasted, tungod ng gapatak yung imo yung orasan. So, ang ang work sa virtual assistant is kumbaga dollars ang per hour. So while marites ka dayam, open ka lang sa inyong laptop, and then you have makak in ka lang da, and then open na nang garan na yung email yung kwarta, as long maklock in ka lang and there's an internet connection. So those are the privileges having a work online, kumbaga. So, having a work online give you more freedom to do other things. So, there are some mga ga freelancers, no, hindi lang niya isang ilang obra online. There are some, ang ako niya kasi, mayara siya nga, I think, 5 ang clients niya. Imagine, 5 ang clients ni mo, no? So, you have really a lot of freedom to do video online. You can maximize your time, you can maximize your thoughts, you can maximize your space. Kumbaga. So, as in, damo kayo kaya maobra. So, I think, though, may idea na kung paano ang mga obra sa mga virtual assistant. Anyone here? Do you have any idea? Sino na di may idea or naka-encounter working ang ilabi nga friend, cousin, or relatives, or a friend of friend working online? May ari de? Do, waay pa. So, good news gini para sa inyo as an IT student since ang employment rate ganubo every year kag ang demand kumbaga sang gakakilanlan sang obra gadamo every year. So ang virtual assistant or mga freelancers is one of the avenue for you to work on. So, damo job opportunities actually online. So, you have the edge as an IT student na ma-purchase or ma-showcase ang inyong mga talents or ang inyong na course kumbaga. So, mas may edge ka mo compared to education, compared to engineer, compared to accountant, no? Mas sobra pa ka mo dira because IT student or IT graduates can go into health, no? Healthcare, pwede kita, no? Sa education, pwede makamuda. Sa engineering na company, pwede makamuda. Ano lang yung wala ginasudlan sa IT, di ba, nga graduates? Even gani isa nga mag-repair sa mga cellphone, mag-repair sa mga aircon, kabalo kita, di ba? Because we are resourceful. Kung resourceful ka. Some other says, they are afraid to go on virtual blah blah or they are afraid to go online because ang communication is dapat pure English lang siya kay tungod nga tungod nga ang client mo is foreigner, no? You are afraid because you don't speak well in English. You are afraid because you haven't experienced at all having a work online or nakulbaan ka mag-communicate because ang imo nga English medyo, ma'am, medyo ang akong English is medyo do karabaw or sometimes medyo kamatis, no? So you don't be afraid because there's a lot of job online nga hindi necessary nga mag-ano ka, nga mag-speak ka gida, yeah. There are some nga speechless, kumbaga, no? As long that you can deliver your reports well, okay lang na sa mga clients na. So, biskan, even though fresh graduates ka or even though you don't have any experience at call center, you can be a freelancer or you can be a virtual assistant, no? So, what are the different work online? So, this is the question.
Actually, one of the work online is, for example, social media management, no? So, sinodi ang pala Facebook, pala TikTok, and another one is customer service. Pwede ka customer service, calendar management, e-commerce, personal assistant, project management, bookkeeping, data entry, real estate, transcriptionist, scheduler, no? Kung sagad ka na mag-schedule, kumbaga, or permit ka pala, or ang background mo as a fresh graduate, wala gid or empty gid yung mga background aside from the OGT day, pero mahilig ka mag tipo sa imo bala nga mga barkada nga ma-outing ka, ano ta, mapabook ka sa amo ni. So you can be a scheduler na, administrative assistant. What else? You can be an email management, marketing assistant, copywriting, answering calls if wala ka big experience sa call center, however, may experience. Kaya nga, 24 hours ka nag-call sa imong amigo or miga. No? There are some student nga nakita ko yung biskan ga klase ya nakagaran ng dagyapon ng tawag ya. No, may ara nga tag 8 hours ang ilang nga tawaganay. Imagine. So even though you don't have any experience in call center, as long that you have experience in answering calls, no, you can be a virtual assistant. What else? Email marketing, cold caller. Mahilig ka daya mag-stock sa number na ga-drop ka lang call or pwede man na yung gaano ka, kaagi ka sa gabantay ka sa resource store or nag-online selling ka, nag-offer ka kumbaga sang imong mga services da or offer ka sang imong mga ginabaligya. Community builder, leader kaya di, programmer, analyst, game tester, website builder, and then quality assurance. Actually, this is just some of the work online, kumbaga. But if you search on Google, medyo damo pa ni siya na mga obra ang makita nyo dito. One of those lang, imagine 24 na kaobra ha, ang gina-offer day. So, kung IT ka, if you're an IT student or if you are an IT graduate, hindi ka lang yung, hindi ka lang yung programmer, hindi ka lang yung analyst, you can be all of these as long nakabalo ka lang if you know how to identify your skills. So, question is, how can I be a virtual assistant? No, paano ko hindi maka virtual assistant man knowing nga damo-damo dali isang job opportunities para sa akon or para sa mga IT nga graduate. So, how can I be a virtual assistant? Or how can I work online, di ba? So, first is, have to ask, what are my hobbies? Ba, when you talk about hobbies, syempre, medyo leisure na sa nga time, however, nag-enjoy ka. Na? So, for example, let's trim down the mapanilin kita bisang inyo nga mga hobbies. For example, I'm gonna share another screen. So, it is really important to know your hobbies and then to know what things you usually do so that kabalo ka kung anong imo nga future, di ba? Di ba, kung may ligo ka subong, kung may liga ka subong, kabalo ka na sa imo nga future because someday you will be having a husband or you will be having a wife. So, this time, sa work-related na naman kita since you're an IT student and medyo vague, kumbaga, ang avenue sang IT student siya because pwede ka kabalo kung ano nga itong obrahan, no? So, i-trim down tabi ang hobbies naton. Clear lang na ako nga screen? Is it clear? Anyone? Yes, Miss. Okay. So, for example, ang hobbies tabi is
ano mga hobbies sabi, reading, no? Sino di ang palabasa? What else? Since you're an IT student, medyo I'm into programming or creating something from scratch. What else? Sino di ang medyo mahilig mag-camping? Ano pa din? Medyo namian sa sports activity. Ano pang yung mga hobbies? Designing, capture photos. Medyo namian kabi mag-capture isang photos din. Sino daw namian mag-ML? Me. What else? Camping or nanamian kada di mag-TikTok, no? Or ano pa gid ang inyo nga mga hobbies? Or namian ka man di mag-designing, ara na designing, video games, capture photos, capture videos, no? So, amo ni din mo nga hobbies, for example, ibutangan tayo ako no number. So, may, dugangan ka na ng isa para do 10 siya ko, no? Ano pag din ng mga, touring, or, so, sige, touring na lang. Yan, maybe ka ko nung maglagaw, or magkadto sa iba ng mga places. So, ang hobbies ni, these are the things that we enjoy most. Kumbaga kung ubraw ta, for example, if mag-camping ka na sa Jahan Tigid, no? May ara sa pleasure, kumbaga while doing that. But usually, what we are doing is, usually we are eating, right? Medyo sa kalabanan niya, medyo gabungko kita. We love scrolling online. Diba? You like to gatambay ka ba sa mga social media, no? Scroll ka da. Or tanaw ka, you are watching mga videos, mga vlog na da sa inyong mga favorite nga mga vlogger. And sometimes, ginasubo ta permis, kasi di kong harap sa may balay, we love to clean. So, mga women, di kalabanan nila every weekend. We do our household chores, right? Just pungko kita, no? Hang out with friends din. What else? We love to talk. We love to hang out because we love to talk. Sino yung mga talkative din? No? We love to talk. And sino din may sari-sari store? No? Keeper of sari store. No? Sino din mga gabantay kung may mga sari-sari store kada or may business kada. Yeah. So what we usually do, ako usually kugid, I am sitting, talking with friends. I love to hang out with my friends, no? May kapi-kapi kami. And then I love to scroll online. Sometimes gatan amang ko video. So what we will going to do today is we need to funnel our hobbies and what we usually do. Okay? Since for example, bisubong day, mom, I'm not really good in programming. What else I can do no after I graduate? So tanawon ta. So this is the common gid ng mga ginaobra naton, no? Business kan working ka or non-working ka, ang pagtungko, pag-scroll online, pag-stream nimo sa mga videos, pagtindo sa may balay, pag-hangout, no? Istorya kagabi, we love to marites with other people, and sometimes gabaligya ka or di napabantay ka sang sari-sari store. So what job opportunity you can be or
what opportunity ang nag-away sa inyo having these hobbies or having these things nga routinary na ako nga ginaobra. So for example, i-highlight tabi ang imo nga gusto. For example, you like to capture photos and videos. Amo na yung imo nga top nga hobbies. So, aside from that, I love to swim. Gusto ko magtanaw-tanaw. Kasi syempre gusto ko kuha sang picnic kay amo na. So, what job opportunity ang pwede sa imo? Pwede ka actually mag-videographer. Okay? So, kung mga gusto mag-capture sa photos, mag-edit sa mga photos or videos, you can be a videographer. No? Being a videographer actually is not just dapat may event diri sa aton locally or dapat may kasal TBL ba? Kasal, bunyag, lubong, amo lang gid nang imo nga opportunity. Actually, there's a lot of companies or individuals posting their job opportunities online that they need a videographer or they need a editor. Kagisan siya sa mga patok subong nagapangita sang ilang mga maobra sila, especially nowadays nga ang tanan social media, ang tanan kailangan ang imong marketing is just not like an aura lang or chat-chat lang. Subong ang marketing is naka-posting mo. So, kinahanglan nila sang good nga editor, kinahanglan nila sang good nga ma-capture sang ilang product so that ma-sell pagid nila kag madamo pagid ang ilang profit kag madamo ang ilang insights kumbaga sa ilang social media. So isa siya sa mga patok subong nga nga mga obra videographer. Actually pagid isama ni siya sa mga dako nga income kay nga aman sometimes ang by the night ni being a videographer or editor is hindi per minute but per output. Actually kung mag-videographer ka or mag-editor ka, syempre may gina-render ka nga video. Sometimes ang suktanay sina is per seconds. Kaya kung mag-commercial ka, hindi man pwede nga ang commercial mo is 1 hour or commercial mo is 30 minutes. Usually ang mga commercial last per seconds. Ang mga sagad di jaya, segundo lang na iya ang commercial. Okay, ang tao subong natak-an niya sang advertisement. So dapat segundo lang ang commercial. So ang saktunay sini sang ang saktunay sini online is per output, hindi per minute kumbaga or per hour ang vitalize ni kay if per hour ba, tapos ma-produce ka lang sang 5 minutes or 10 seconder ng mga videos, medyo malugi ang medyo malugi ang client kay makahambal pa man lang niya nga ang pag-edit ko medyo grabe, medyo complex, medyo I need more time. So hindi na siya pwede So ang by the nice is per output kumbaga. And sometimes if with your client namian busy kasi mo, they will going to hire you and then you will be complying output kumbaga. So for example, sa sininga na semana ay we need 3 outputs na 5 seconder, 10 seconder or ilandan mo sa output na amo ni. So amo man na siya ang by the night. What else? May questions ka mo? Okay, let's move on. So, another example. Ma'am, medyo, kaya sagad kuya mag-programming. Nami ako yung magpalibog. So, for example, programming, no? Ang imong na obra and then, syempre, ang mga nerds, advanced gawa sa programming, hindi sila magtungko. No? So, anong pwede ni sila? Siyempre,
ang output marolat na obra sila is maging developer na sila. No? And then there's a lot of klase nga pagka-developer because lain demand sa lain demand sa society subong. Ang mga developer subong is sometimes not building from scratch na this is the perks ha. Ang gakatabo subong nga. Ang mga developer, ang mga client subong yan, ang output, dupangita sila sometimes ang developer na ang output dasigay dayon. Susubong ang mga developer, dako ang sahod, but then dasig ang output dapat. So anong gining mo subong ni developer? They are using integration na. So sometimes gagamit na lang sila sa mga drag and drop ba lang ng mga website just like godaddy.com, prestashop.com, what else? Mga website na lang or WordPress, no? Da na lang na sila gina-integrate, gamay na lang na yung gamay na lang yung editing, nga editing, kumbaga, or scripting ang kinandan nila. Kaya mag-drag and drop na lang yan. May magamit na lang sila sa third party ng mga software para dasig ang ilang pag-deliver. Ikalabanan sa mga client, what they are asking for is to build them a website for their store. Kalabanan, ginaiya nga naman subok is, can you make me a website that my audience or clients can purchase this one or can add a cart and then do something ang mga subong niya ang trending sa online. So dasigay dapat ang output kumbaga kay si Kayat gusto niya sang paspas, especially if you are hired by a foreigner, every time niya that is counted, kumbaga. So, gusto nila paspasanay. So, kalabanan sa mga programmer, why nag-build from scratch? Ga-integrate na lang sila, gagamit na lang sila sa third parties para dasig ang output, kumbaga. So, dapat, as an IT student, you know what are those tools, you know how to manipulate this one, or you know how to build from WordPress, you know how to build a website using this kind of tools, no? So, pero mas ginencourage ako nun that you know how to build a website from scratch. Pero ang pag-build what I have experienced is kalabanan subong ng mga standalone ng mga system is naka-Python sa or C++ or family of C. So, kalabanan ng mga recipients sina is mga store bala or mga shop, no? Nga kilalan sang mga analytics na site. Pero kung mga website lang niya, they are using third parties na kumbaga. So, let's move on. So, if you love programming, amo na siya ang pwede nga para sa imo. And if you love to na di ang kalabanan, kung overthink, mahilig ka mag-overthink. Man, though I don't like reading, I don't like programming, sports activity, I don't like designing, no, kalabanan niya nga, sa ako na nag-occupy sa akong na brain niya is overthink. Wala kaya ko nabi may ma-identify na hobbies, no? Pero ang ma-identify mo yung hobbies, ma'am, overthink. So, what possible work you can do? Pwede ka, actually, sa mga ga-overthink, pwede ka sa analytics na side. No? Pwede ka maging reports analyst. You can be you can also be a QA, quality assurance, no? Because sometimes we overthink because we have those what ifs, diba? So, kung ara ka sa quality assurance, hindi gid kagwa ang product sa imo yang may defect. Okay? Hindi gid pwede yang ma-online ang amo ning
nga product or ma-online ang amo nga functions kung ikaw ang magtungko dira, no? You can be a quality assurance or you can be or you can dwell or you can dive in analytics na side. Actually, ma'am, I love overthinking, but then I think math, no? Kala mo ang kalabanan nga reason because when you talk about analytics and when you talk about quality assurance, we are dealing a lot of numbers, right? We are dealing a lot of data. So, dapat love mo gid kumbaga ang math man. Kaya lang man, hindi ko yung love ang math. So, that's the you have to be ano man, you have to tawag na you have to explore yourself. You need to explore, no? Let the machine work for you. Diba? Because ako, initially, hindi ko gusto ang math. I am very poor in math. No? Ang transition ko is from the videographer or photo and video editor, nag-transition ko into analytics, kumbaga. So, grabe, imagine those gaps ha. Hindi ko nakabalo yung mag-Excel. I don't know how to mag-automatic add bala biskan 1 plus 1 using Excel, hindi ko na kabalo, no? But, dapat, as kung kinahanglan mo bigyan sa kwarta in the future, mas strive hard ka din nga ma-improve mo nga self. So, I have experience, no, nga sa ako, ginhambalan ko nga, oh, can you add these numbers? Can you automate these numbers? Actually, nag-abot mo sa point na hindi ko kabalo. No, nagambal pa ko sa nag-guide sa akon sa practical na can you do that for me? Ano gani? Ay, sorry na nalipatan ko. Nag-abot ko sa amo na nga point, no? Imagine, IT graduate ko, hindi ko kabalo mag-Excel. So, sala man ako, kay waay ko na nag-focus na part, nag-focus kaya sa mga graphics designing. Pero, why ko yan napabilin, hindi ko kabalo. Hasta, later on, nga, nakabalo na ko mag-Excel, kabalo na ko mag-spreadsheet, kabalo integrate sa mga reports and mga data sa mga machine learning ng mga tools. And then, why na kuya manual? Ang machine na kumbaga ang nag-work para sa imo or ang technology na will gonna work for you. So, mapartner na lang kamo sa technology. So, if you are medyo hesitant ka to be in analytics na side or quality assurance, don't be because mayara nakita technology to do those things para sa imo. All you have to do is you have to educate yourself on how to manipulate those kind of technology. So what else? Ari, keeper of sari-sari store. Kung gabantay ka sa sari-sari store, ano pwede mo da nga maobra? Sino di ang may mga online store or gabaligya ice? Gabaligya sang mga butang. Sino de? Mayari de? Si Ismael. Gabaligya ka, Ismael? Ano yung mga ginabaligya? Sari-sari store. Gabantay siya sang sari-sari store. Good news ni actually sa mga entrepreneur or mga startup na mga entrepreneurs or gabaligya kada ball pen sa mga classmates or during exams gabaligya ka bond paper or yellow pad, no? Or gabaligya kada sang mga butang-buta. Actually, that can be an avenue for you someday to be employed na ma-apply mo ang ina nga mga experiences. So, ano pwede na da mo bra if you are a keeper of sari-sari store or naga-bantay ka sa sari-sari store? Actually, you can be, even though ay kakaagi call center, you can be a customer service. Why? Because every day, during sa pagbantay mo sa sari-sari store, you are dealing with your clients, no? You are dealing with their concerns.
No, mabakal ko dabi eyes, mabakal ko dabi ano. So, ikaw ang nag-render sa mga service. And with that, experience na nasa sa customer service actually. What else? Pwede ka sa marketing and promotions. Actually, ang video editors or tawag ng video editors or designing, mga editing, pwede man sa marketing and promotions because part of the marketing promotions is to and need na ang mga designers na. So, key from Sari-Sari Store, marketing and promotions nga aman, no? Kung daw pala utang sinya ano gani ang usually nga ginabutang, nga butangan tagda bala masang signage sa may tubang, bawal ang utang. So, it's one way for your revenue, kumbaga, ang imong ROI by putting that signage. So, kung i-apply mo na, pwede gira sa marketing and promotions. What else? You can be adapting to trends nga position. Kay there are some nga sa trends, kumbaga, kung nag-uso gani ang kasiga-siga nga lollipop, mabakal man tani ba sa kasiga-siga or mabaligya kung nagbasa ng kasiga-siga nga lollipop because that is the trend right now. So, pwede ka dira. What else? Ano pwede pag dinada? Pwede ka sa personal assistant. No? Since you are dealing with your clients or the need of your clients, pwede ka da mag-personal assistant. So, actually, damo pagid mo barahan kung keeper ka sa sari-sari store. So, what I am presenting to you right now is pang ay kakabalo kung anong ibutang mo sa imong nga resume someday. Way kakabalo kung tingnan mo ay kuya experience ko ay kung ano na di empty na lang di ang hapon niya nga na resume ya. So good news kay na-present ko na sa inyo. At least you have this vision nga ay this keeper ko sa sari-sari store I can put to my resume nga pwede I can be a marketing and promotion adapting to trends, right? Because may ano kaya kung pamangkotong ka man gid sa imong client ya, what is your experience? Mambala ka man lang ya, I have experience dealing with this blah blah. I have experience nga nag-sales inventory ko, no? Pwede ka man digali sa inventory management. So, for example, the inventory management, your client will gonna ask you during your job interview, what is your experience during inventory management? Abalo may I am a keeper of sari-sari store, then every day we are inventorying our sales, we are inventorying our products, no? Na if magnubo na or if you can see that your product is as a threshold, then that's the time na ma-restock ka naman. So, actually, those are experience na. So, don't underestimate your experience. Kumbaga, biskan naga-stream ka lang da, nagapungo-pungo o lang da, you can be more or you can offer more as long as you have the room for growth. Na? What else? What I usually do? Video games. Ma'am, ano pwede ang akon nga hobbies is video games. Siyempre, nag-upod na da ang pagpungko. Ma'am, I like to play ML or I like to play this one. May ara na nga para sa inyo. Pwede ka game tester or pwede ka developer or ano pa din na din. Pwede ka man ka quality assurance. You know what? I have a friend na game tester siya. So, hindi siya amo na ganit ka palahampang gid. But then, sa iya nga resume, she presented that she have experience playing this one, na-complete niya ang timer dash, na-complete niya ang amoni, nakita niya ang mga bugs or ang mga errors sa mga games.
So, nag-qualified siya as a game tester. Kaya every game, actually, na ibutang gabi sa Play Store or i-publish nila din, kinahanglan anay i-test, no? Para mabalaan if their game has no glitch or their game has no bugs. So, si game tester na ang maano sila. So, imagine kung game tester ka, no? Do, kasadya-sadya kung game tester ka. So, ang goal mo is, hindi ka lang niya maghampang. Ang goal mo is, mahampang ko because someday, after I graduate or before I graduate, mabutang ko sa, I can put to my resume or I can put to my credential that I can be a game tester. So you have to be vigilant man sa imong mga ginahampang or you have to observe kumbaga ang mga ways. Kaya if you are a game tester, naka-isaya na kami, ano man di ang mga gina-interview if, kung mag-game tester ka, hambal niya, ano ko na ang mga actions, ano ang mga tools na ginagamit sang kung mag-inaway sila, ano ang mga glitch, ano ang mga tsura, ano ang mga bugs, ang problem, kumbaga, sang games. So if you are playing sang ML, what more it can offer bisa gamer? Ano pa, mamanandong ka, ay ka namin isang ML no, very friendly siya, dog ka-enjoy ko. Pero ano ang pwede mo pag hindi mo ma-recommend? So, for example, give mambala ang mga client ka, hi, can you give me 10 recommendations for that game? So, dapat ready ka kung ano ang pwede mo ma-recommend sa sinaka-game. So, kung palampa ka sa ML, dapat may mga instinct nga, ay, mas namin, kani, kung butangan nila sa kami function, no? Ay, mas namin, pagit kani, kung may amo pagit sila nga i-offer sa ilang nga games. So, as an IT student, dapat maging aware man kamo sa mga amo na nga ano nga tawag ni nga thinking kumbaga you have to be advanced. Dapat galaw ta is hindi lang pwedeng mga pangampangan pa or mapa okay lang but you have to strive hard man to have more experience. So having this kind of experience, kung kamo na lang or maybe later on or during your spare time, you can do this. You have to write it down. Di ano, di ang ako na 10 nga hobbies nga ginaka-enjoyan ko with or nagakuha di sa ako nga time and then you can also write down the things na usual mga ginobra. So, I have already presented to you what are the different jobs online. So, ikaw naman ang niya, maka-trim down ano di ang pwede sa akon. Pwede ko nagili ay kay because na I love kong out, I love ka mo, pwede ko ka developer, pwede ko ka editor, pwede ko ka quality assurance, developer. So, amo na dapat ang sang aton nga obra someday. No? Okay man na sa inyo. Yes, miss. Do, ara ko man ka mo dira. Kami sa So, that's how you funnel your hobbies, kumbaga. So, hoping may nakuha ka mo sa amo itong anak nga pag-present. Kay during my time, sa college ko, do medyo hindi pa ni uso yung ginapresentahan ka, oy, mag-graduate ka, mo ang mga obra, you can be like this, like that, no? So, dapat kabalog ka mo sa edge nyo as an IT student, mag-graduate ka mo because hindi na kamo daan ang mag-graduate, damo ka mo, and it's just not hundreds, not just thousands, but then millions of you. No? And only few lang guys na mga obrahan, ang pwede obrahan. So, dapat i-scale down mo gid or i-scale down mo gid ang imong mga talents and imong mga skills kapag i-work mo gid na. So, choosing your hobbies, and trimming down your what you usually do, pwede ka na naka-funnel what your work would be in the future. So, plan with
expand. That's why nga din-include ko dito sa paneling natin kagina, din-include ko dito ang hobbies niyo. So that someday, kung mag-work naman din ka mo, hindi ka mo yung grumble everyday, ay maubra na naman ako, ay maano na naman ako, makato na naman ako sa opisina. So, with those paneling actually will lead you to a fun place, a fun work, kumbaga. So what I will be presenting to you the 5 tips, no? Startup guide to be a virtual assistant. Ano ang pwede na ubrahon or ano ang mga tips kumbaga as a guide for you? So, main and number one is you have to start now. No? Hindi Ah? hindi karon kay Oo. amo na bilang attitude especially sa mga Filipinos pambay sila ay I have a lot of Isa time lang. pa dugay pa man to 2 years from now 2 years ko mag-graduate or next year pa man ko mag-graduate daso na lang yan no so mas nami that you have to start now so what are you going to do when starting so first is you have to register in one online platform. Later on, I will be introducing to you the different websites where you can register or make your own profile there so that you can start working. Familiarize the environment and then engage, kumbaga. So, i-present ko na lang kung ano nga mga websites um, pwede sa imo nga career. Sites for your career. So, these are the sites na pwede ka mo maka-create sa inyong profile and then maka-observe ka mo we have this LinkedIn, Indeed, Fiverr, Work, no, the VA Hub, TaskUs, OnlineJob.ph. Actually, in Facebook, sometimes you can see they are hiring, di ba? And especially if you are involved in a page na kinanlan sa mga ga-hire or ga-post for sa mga hiring. Monster.com, virtualstaff.ph, Trovit, Career Builder, Recruiter, Byte, Glassdoor, JobStreet, and actually, if you were going to search online, there's a lot of websites wherein you can subscribe or you can make your own portfolio, you can make your own profile, and then apply for a job. So these are one of the examples na maka ano ka maka-employ ka kumbaga or maka-start ka sa imong nga career. So for example, ma-share ko din. You have to register online, ma-familiarize ka engage. For example, Upwork. This is one of the mga first nga nagsikat ng website, no? So, sa Upwork, when you start up, you have to register. Dugay ko na siya nga, why ko kanina na-boost, kumbaga, ang akon nga, di kayo na pabayaan ko na siya. Nag-create ko sa Upwork during when I was second year college. Hindi pa ni siya Upwork ang pangalan sa una, pero ga-exist na ni siya. Nag-dream ako first nga nakakita sa akon nga client. Ang first ko nga gin-obra is transcriptionist. Nag-transcribe sila, nag-convert ko sa call to text. Gin-convert ko lang ang conversation nila. So, amo na di ang akon nga first nga landing job, kumbaga. So, here you have to, for example, if your profile here, familiarize the website, familiarize ang sura, no? So, for example, ano ang mga most recent din nga mga obra, for example? So, needed expert editor for YouTube channels, no? Mga sports editor, generate an AI video. So, amo yung mga trending subong. Searching for lifestyle photographer and videographer in Las Vegas, Nevada. So, social media video content, 5 pa lang
lima pa lang ang nag-propose, anong una-una, mangita kita dire. Ang medyo damo nag-propose. E-commerce, 5 to 10. Ari 10 ang need nila, pero ang nag-propose, 5 pa lang. For example, ari ang social media video content. Okay, open. So here, makita nyo what are the requirements or what they are needing. So here they presented kung anong ilang company, job description, we are seeking talented video content creator to join our team. So what are the responsibilities? Conceptualize, produce 10 to 5 engaging videos, mga requirements, no? Ang ilang fixed price, $50. So, kung i-calculate, kilala na ang $50, subong, doon nagsakasaka naman, no? Times 56 times 50. 2.8, medyo nabuo siya. Pero kung one time lang man, okay na siya. Or kung beginners ka pa lang, pwede na siya. So, pwede ka kamo ka-apply if your line of passion or your hobby sa amo nga linyada. So here, itanawon mo na ang imo nga ang ilang mga ginapanita, ang skills and expertise. So familiarize the website kung ano na yung mga gina-post nila. Since amo ning current subong mga generative AI, mga video editor, but ganun, amo yung trending. So, kung IT student ka, you have to be aware man sa mga trending. So, payo na, nagbaligya ka sa tinula, sa place nga hindi tigkaon sa tinula, or nagbaligya ka sa baboy, so, hindi na sa pwede. So, dapat, your skills, align man sa mga trending subong, or you have to adapt your skills sa mga trending so that in the future, hindi ka man mabudlayan. Alangan na ma-stick ka lang sa amo ng skills na pagkauli, hindi mo man makwartahan. Kanugon, di ba? Kanugon sa 4 years ni mo gin-study dira kung hindi lang man makwartahan. No? So, you have to familiarize sang amo ni. What else? May isa pa gid ko nga i-share nga website. Ari. Stoy, hindi ka rin mangi. Onlinejob.ph. So, here, the same sa Upwork, pwede ka man di ka apply sa imo nga job. So, may ari na di, mga latest nga post. Business Operation Assistant, Public Auditor, SEO, Rockstar Needed, or si SEO, naman yun. Lead Generation, what else? Business Operation, SEO, Documentation, Auditor, Ariman, Full-Time Web Developer, 1,000 per hour. Wow, 1,000 per hour. Google Cloud Architect, Full Stack Developer, Google Advertising Specialist. So, amo ni siyang inyong nga obrahon, tambay-tambay ka mo sa mga amo ni kay para at least maging aware ka mo sa mga trending subong nga obrahanay. Then, Dria, good things amo niya, at least hindi ka na mamangkot hindi ka na mamangkot how much is the compensation if I deliver these things because first hand pa lang niya, they are displaying kung pila ka dollars ang per hour ang ilang ibayad sa mo. At least, kung mag-interviewhan na, man kaya kung matyagan, if you think your skills are higher compared to the amount they are offering to you, pwede kaya kambal, can we go sa amount amount, may mga negotiations pa man na. So, tamo mga Python developer. So, familiarize. So, hindi ka gidni ka-familiarize if you don't start it now. So, you have to really familiarize yourself kung diin ang pwede na para sa
imo kag kung ano pwede pa din imo nga skills nga ma-develop. Second is practice the skills, no? You have to practice your skills. Siyempre, kanina, nakita naman to ninyo what are the current ng mga job opportunities, what are the trending jobs subong online. Siyempre, you have to practice your skills. Kaya amo na ng trending subong good news pa gani or privilege in your part, especially the young generation or the Gen Z right now, because you have a lot of mga related na nga mga videos, mga related na nga mga Later. literature or related na nga mga pwede bilang mga courses nga pwede na ninyo ma-applyan para ma-develop ang inyong skills. Aside from that is you have to apply on online courses. There's a lot of online courses. So aside from your teacher discussing to you every day, may mga lessons ka mo dabi sa inyong course, pwede ka mo as a student pa lang niya, pwede ka mo ka-engage in different website or different pages na sa Facebook page na dabi, may nag-offer na sa mga courses. Sometimes they are free. And kalabanan, ganit free, gijaya mo. No? Especially ang sa mga join ka mo sa mga page sa mga virtual assistant.ph or join ka mo sa page ang online works para at least draya ang some of the members na nag-post na sang ilang mga free nga mga training. So engage ka mo sila kay para man sa inyo nga self kag para ma-hone man ang inyo nga mga skills. Diba? What else? Create a portfolio. So since you are an IT student, creating an online portfolio or mga advanced portfolio, hindi na nila sa inyo, right? So, when creating a portfolio, make it more personal. Make your own landing page and make it more public. Hindi na uso ang portfolio, yung papel, hindi na uso actually. Subo nga mga portfolio yan, naka-landing page na. Kagdamo na nga mga free landing page na pwede ka mo yung ma-display sa inyo nga mga portfolio. Just like Canva, ang uso subong. Kung mamangkot kaya ang inyo yung na client, for example, after interview ya, pwede mo yung ma-reference yung mga portfolio. Here, tawag ni gani, ng about me na ang mga portfolio, imo na da nga mga website na create, imo nga mag-edit ng mga photos, ang mga Excels na dabi or mga spreadsheets na da or ini nga gin-obra sa inyo during college kamo da, ibutan mo na sa inyo nga portfolio kay that became an output kumbaga or reference na sa inyo nga output sa inyo nga future na client. Di ba damo-damo na nga mga outputs na gin-obra sa inyo nga mga professors, ibutan niyo na da amat-amat na kamo compile sa inyo nga mga outputs kay daan niyo na pang paslak kung mahilig ka ba mag-take sang photos. Butang mo man sa inyo nga portfolio so that ang mga client someday impress kumbaga, wow, this is your work or kung may ara ka nga YouTube channel, pwede man na siya nga ibutang mo da sa imong portfolio or may gina-maintain ka nga Facebook page, no? Gaka-impress gid ang mga clients, especially ang mga foreigner, if you are maintaining a web page or if you are maintaining a Facebook page or YouTube or TikTok page nga damo sang engagement, nga damo sang followers na. Kaya hindi na sila yung mabudlayan, kaya may may expertise ka na kumbaga dako na siya nga edge kumbaga. So as young as you are, since still ara pa ka mo sa hurusgan nga tawag na nga era kumbaga, make your own Facebook page, make your own YouTube nga account, no? Nang butang ka sa imo nga mga na-experience or nagpaubra inyo nga professor sa amo ni baby
ano mo da, ibutang mo man da sa imo nga YouTube, no? Si Sir Jake Gani, no? Mayara ng YouTube account, no? So, mas gin-encourage ko kamo nga may mga amo kamo ng account since you are an IT student. Maintain na kamo dapat ng mga pages subong YouTube, tawag na yun ng Facebook, TikTok, especially I have a friend nga amo na iya nga business. She is selling her pages, kumbaga. So there are companies na looking for, especially kung ano ka, kung newbie pa lang bala ang inyong client, kapangita na sila, why na sila ga-build from scratch, nga, okay, kada bisang bagong ano, nga Facebook page, dapat padamuan ang mga viewers, the engagement mo, the mga insights, padakuan, why na subong, or may ang few nga ga-apply sa mga organic, but then, kalabanan ng mga company sa buong online, gabakal na naman sila yan, kapangita na sila nga daan, nga may ara na nga insights nga daan, may ara na nga followers na 20,000, may ara na nga followers na 10,000. Amo na nasubong. So kung gusto mo yan magsikat, or gusto mo yung dasig ang facing sa imo nga, for example, di vlogger ka, if you want your insights or engagement be fast, bakal ka na nga daan niya sang damo na nga followers na daan sa iyong mga page para hindi ka na mag-build from scratch. So may mga gabaligyan na actually tang amo na sa and sometimes organic diyan do mano-mano bala nga pag-subscribe. Next is send application to practice, no? Mas-send na mo sang application, hindi, it doesn't mean nga pag-send mo sang application is ma-reply agad-agad ang imo nga mga, ang imo na nga mga clients or mga ginapang sendance na. No, just send one application and make sure when you make a resume or application letter, dapat ang trending na subong. So, search it online, ang mga trending subong ng mga resume is not like a Philippine setup na kilanlan i-display ko da nga I graduated from this school, ay may achievement ko sa pag-graduate ko. Kung sa online na ya, especially if you are dealing with foreigner clients, why na sila gamay? School graduate ka lang ya, okay lang na sila as long that you have the skills na ginapangita nila. So, ang required sa resume when you are sending online, if you are going to try to apply online, ang i-display mo da sa imong resume is your skills or your experiences. So, na-introduce ko naman to kagina sa inyo, no, kung paano ka mo mag-create sa inyong na working experience, even though ay kaya experience siya sa mo na kay fresh graduate ka, no? So, biskan fresh graduate ka, dapat mo dito yung mga skills. Biskan keeper of sari-sari store ka lang, dapat kung mag-apply ka sa marketing na, kabalo ka man kung ano ang mga ginaobra sa mga marketing, no? Kabalo ka man kung paano mo promote ang product. Kaya mo lang sila, i-align mo man, you are going to align someday your past experiences, kumbaga. So, one of the example on making your resume, amo ng example, mayroon siya nga summary statement, kung ano ang summary, the base sa imo, what she put here is results-driven customer service. She's trying to apply as a customer service, no? Results-driven customer service officer with a solid track record of achieving and exceeding service goals. Proficient in handling customer inquiries, solving issues, maintaining high satisfaction levels. Exception communication, problem-solving skills. So, she listed the core qualification that she has. Meron siya data analysis, service quality enhancement, technical support, payment processing, customer service, team leadership, communication, conflict resolution. So, ang iya di gani aging butang education is not halin sa elementary, no?
kita yung magbutang dito kung sa Philippines nga setup ya, dapat ya, elementary, high school, college, sometimes kinder, ginabutang pa. So, dili ya, i-highlight mo lang yung ang pinaka-latest niya. Kaya hindi nga man nakilanlan niya mabalaan pa sa imo nga client nga di ka nag-elementary, di ka nag-high school. So, what she highlighted here is City of College of Francisco, amo nang iya nga college. And then, ano ang iya nga, ano dabi, Office Technology, o City of College of San Francisco, mayara man siya nga Certificate sa Associate of Science Marketing. So, kung fresh graduate kita, botang mo na da siya, you graduated from this school, and then seminars attended or course attended. That's why I am encouraging you, as young as you are, even though third year pa lang ka mo, engage in some other courses. What do you mean other courses? Ma'am, ma-apply gid ko or ma-enroll gid ko yabi sa amo ni? Hindi what I mean is, may mga online nga mga courses, for example, the office administration, ma-online na siya. May arada nga ma-apply ka sa training sa amo ni. So, mas namin nga may damo ka mo trainings before ka mo mag-graduate. Don't depend lang gid alone sa inyong school. Because mo na ganyan ba ko as an IT student, you can do more. And the society, the population around you, is or are expecting a lot from you, di ba? Kabalo sila, you are an IT graduate, sometimes iduho na nila sa imo ang cellphone. Pwede mo na ma-fix migho, ikayuhan ni bimig nga ako ng cellphone, no, di ba? Because ang pag-itsindi nila sa IT, IT nga mga graduate, sagad mag-fix ang cellphone or kabalo ka mag-hack sa amo niyo. So, dako ang expectation actually sa community sa aton nga mga IT, no? Damo kaya pwede mo obra, damo kaya cover sang aton ng obra. So, don't limit yourself. Engage pagid sa mga trainings. Another is, put di ang work experience nga. So, since ang college ka mo, mag-graduate ka mo, wala pa ka mo work experience, then, amo to pag ginabala ang hambal ko nga kung sa sari-sari store ka da, ano na din ginabutang mo, pwede mo na pangalanan ng imo nga sari-sari as i-company gidya. Pwede ka na nga sinoto gani kung nagambal nga sa sari-sari store. Si Ismael, no? Mambala sa nga, Ismael, ano na pwede, basta imuon mo nga high-tech, kumbaga, or high-end, na yung pangalan sa imo nga store, pwede lang na iya. Alangan matawgan, ginaya, matake time, gid si client na, i-search ko ni i-background check ko ni sa bio, why na nagamo na si client, basta mga online. So, you have to state what are your work experience, you have to be detailed. Kung, for example, kung ka mga IT, may ara ka mga OJT, you have to be detailed in the experiences that you have experienced. So, for example, naka-experience ka mo on how to develop a software. Ibutang mo man what kind of software, what kind of tools that you are using, no? I-bullet nyo na sa isa kag isa. So, that's how you make your resume, kumbaga, or when you are applying online. What else? Ano pa ka mo da? The highlight. Yes. Prepare for e-rejection. Amo gini siya ang kalaban. So, kay once nga mag-apply ka, not all companies that you are applying for will reply to you. So you have to prepare yourselves, especially that you are fresh, graduate someday, mga-apply ka mo, be or student pa lang ka mo, mga-apply ka mo. Kung may denial rejection, imagine when I transition, no, sa akong obra sang nanligad. Imagine, every day, more than 20 companies ang gina-applyan ko online. And not all, hindi tanan ko sa 20 ka companies ang gina-applyan ko, nag-reply sa akon. So, kung why ko prepare ang akon nga self for rejection, hindi gid ko ya kabukwa, ma-disappoint ko sa akon nga self na achiever man ko, amo man ako nga experience, grabe man ako nga experience, grabe man ko sa amo ni, no? Kung why mo gina-prepare yung mga self for rejection, ma-disappoint ka, and then ma-self-pity ka.
So, amo gini dapat ang i-ano niyo sa inyo nga self that you are prepared for a rejection. Kaya hindi ka na nga gina-applyan ninyo, not all companies that you are applying for, especially kung fresh graduate ka or first time mo being nga nag-apply, ma-respond sa imo. Mayara, ginaya nga rejection, kumbaga. Pero, ang encouragement da is, damo-damo kumpanya, damo-damo obra, especially IT ka, no? Depende na ya sa imo nga skills, kumbaga. Kung gin-appoint niya sa Ginoo that you'll be working with this company, i-appoint din na yan. But don't lose hope, kumbaga, if one of the companies or the companies that you're expecting are i-reject ka man lang at the end. So, prepare mo lang din ang self mo. So, ang importante sa inyong Facebook is you have to start now. Don't wait sa moment na mag-graduate pa ka mo. Okay? Don't wait sa moment na ay hipigado lang kuya maubra ko sa amon because there's a lot opportunities online. Hindi nyo lang i-limit ang self mo na ma-service crew ka lang or maubra lang ko sa Jollibee because makuya ako mga apply. No! You are an IT and amo na gani nag-school ka 4 years because you can do more. Believe in yourself. Educate yourself, hone yourself, develop your skills because damo gid obrahan para sa mga IT. What else? So these are the educational sites. Pwede ka mo ni register di or makakait sa inyong mga profile so that nang maka-engage man kamo, ma-develop man ang inyong mga other skills. Especially ang ICT, subong damo, subong gina-offer no, online. Ga-educate na sila sa mga ilang mga members. So these are the different educational sites and syempre ang aton nga best friend kung if you are an IT, di ba, Google and YouTube. Educate yourself using those tools, kumbaga, or mga sites. What else? Sites for career, I already introduced this one. These are the technical skills. If you wanted to hone yourself, no, kung IT ka, develop yourself to know what is machine learning, anong mga tools for machine learning, so web development, SEO marketing. Namin man siyang SEO marketing kung kabalo lang kamo. Pwede ka mo ni damo sa mga YouTube tutorial kung actually ang may mga online stores, may mga stores sa Alibaba, may mga stores sa mga Shopee, Lazada, mga online mga stores sa mga Rakuten, no? Gagamit din sila sa SEO marketing. Data visualizations, data engineering, mga interface designing, cybersecurity, cloud computing, no? Blockchain, IoT, Google for Jobs, and Job Street. Next is, these are the sites to learn Excel. If you wanted to engage in analytics or if you wanted to be in the future to be a, a reports analyst, no, QA. So these are the basics, kumbaga, okay, from Excel, ma-Excel ka, ma-spreadsheet ka, ma-Power BI ka, dapat kabalo ka sa SQL, no? But learn from the scratch, learn from the basic. Because if you don't know how to Excel, you don't know to, you don't, um, hindi ka lumpat dayon, kumbaga, kung hindi ka kabalo sa basic. So, from scratch, from basic. So, these are the sites that you can learn your Excel. So, actually, I came from scratch, gid no? Do si Google kag si YouTube lang gid niya ang ako niya nga kakampi. Nag-start man ko sa Excel, no? Asa nga na-develop na lang na nag-engage na ko sa iba nga mga tools, kumbaga. What else? Size to review your resume. Dapat nami ang inyong resume. So, these are the example size that you can build or you can make your own resume. And may mga templated na sometimes yung mga resume na ang islam mo na lang is ang content. What else? But these are also the VA tools if you wanted to dig in VB as a virtual assistant. There's Asana,
Trello, Basecamp, LastPass, Hubstaff, Doodle, Skype. Dapat kabalo kami on how to use these tools. Kaya usually, if so dapat you are going to familiarize yourself with this kind of tools. Actually, kung techie ka, especially kung IT ka, hapos na lang niya sa inyo. Ya, amo na ganang ibilang ba ko kanina, what I told you a while ago, you are much very advanced compared to other courses. And speaking of job opportunities, mas may edge ka mo yang IT compared to other courses. And I wanted you to embrace that profession, kumbaga, and I wanted you to embrace that course. Never underestimate your course, kumbaga. Hindi ka mo mag-underestimate sa inyong mga course kay accounting. Kaya nyo gid niya mag-accountant, di ba? Kamu pa ya ang gaubra sang tool sa mga accountant, di ba? Ang inyo na lang gid is educate nyo lang gid ang self nyo sa mga engineering na kaya nyo na kaya nyo ya mag-study kung paano niya mag-ubra, kaya nyo gid ya because sagad ka mo sa technology, amo ginayang advance sa inyo. So, this is one of the VA tools. Siyempre, meron sa buong ChatGPT, or if you wanted to write anything, may write Sonic, mag-generate ka sa mga art, Midjourney, sang Codesby, Replit, actually daw, pag-isubong sa mga ang video, may Synthesia, music, Sounddraw, TikTok, Flickr, Avatar, Stars, mga PowerPoints. If you want the automatic PowerPoint, slides AI, Remini, Pictory sa mga video, no? And notes sa WordView. Sa designer naman, simplify na natin, okay na siya sa Canva. Local design, reference, invoice mo, sa reference, copywriting, copy AI, management sa mga tools, pwede na sa Notion. So, dapat also, kabaluman ka mo sa mga tips on job interviews, no? Dapat i-train yourself mga possible questions na pwede i-ask ang client. Train yourself, abis ka na ka sa CR, i-discuss mo na, mapungko ka na sa CR, number ka na, tell me about yourself, so my name is amo na, no? So, there are actually a lot of questions sa online na pwede nyo i-train ang inyong self sulit-sulit. Kay pinakadawya, kung sa actual na yung setup, at least kabalo ka mo sa inyong sabat, no? And how are you going to decide today will reflect your future. So if you don't start now, nothing will happen. If you don't decide now to educate yourself, develop your skills, nothing will happen. What will be your future, di ba? So you have to really start now. Kay hindi man na siya dasig-dasig nga boom, I am reports analyst, boom, I am aran ako sa analytics, boom, ano na ko, no? Tanan-tanan may ara facing, kumbaga may failures man na sa may failures man na sa may achievements man na sa as long that you start it now. So depende ginaya sa inyo ya. But I am expecting a lot from you. 11 tadi no, pila ang mga students di 10 or 9 kamo. I am expecting a lot from you because you are an IT and the population or the community around you are expecting a lot from you. So don't skills, don't limit your what ifs, kumbaga, don't isolate yourself because you're an IT student. You can do more if only you will act now. Develop your skills. Hindi ka lang magpabilin na ay IT lang ko, dapat magpag-graduate ko, maamo lang ko ni kinakuya ko. No! You have to really strive hard, to strive more. Isa ka encouragement sa inyo. Working online, even ano pa na nga obra, dollars ang patak. Dollars ang sa per hour. Not
in Philippine setup, oo, ng per hour man ang working sa may Philippines, pero 8 hours ka gid maobra. Pero kung makakuha ka mo sa big clients, pag 4 hours, 5 hours lang maobra. Or ang technique na ba, if makakuha ka mo sa damo ka clients, ang kaya ka mo sa inyong empleyado, so ikaw yan, mamato na lang, mapalo up ka na lang, mabaton ka na lang yung pangdalaw. So, dako ang potential ninyo sa mag-developer ka, you're creating something, a website or system, dako ang sahod actually. Ang husband sa akong friend developer siya, ang iyang sahod every month is 150 plus, no? In peso na siya. So aside from that nga developer siya, may mga side hustles pag isa. So that's the encouragement to you. Don't limit yourself. You can do more. As long as subong ka lang, identify mo na what are my hobbies, what are what are the things I usually do, then i-funnel mo na siya kung ano pwede, ang potential na maobrahan ninyo someday. So, I guess that's it for my presentations today. I am hoping that you are encouraged and I am hoping that you have gained knowledge this morning. Thank you. Thank you, Sir Jake. Hello ma'am, sorry kita. I'm driving right now, no? Going to Ayala. So anyway, I would like to say thank you so much, no? Ma'am Estacion, I am very grateful that you given us this once in a lifetime opportunities. Amon naging klase kagin reveal mong imong sideline, no? But we learned a lot, ma'am. Thank you for your generosity. I would Sorry, Sir Jake. I guess your connection is not stable right now. Miss, ma-present na lang ko sang amon nga certificate of appreciation kay Dohinay get internet ni sir. Present na. But do you have any questions or any something that bothers in your mind or gusto mo gaan sang justice, may pamangkot ka mo about sa discussion naton or What? Angkat na ka mo. Ganyan siya. Non-list. okay. So, hey, where's John? Stuck siya. Sharon is start to screen record. This certificate of appreciation is presented to Miss Mercy John Estacion, served as the resource speaker on the topic virtual assistant during the BSIT 3A ST seminars and tours. Her expertise and insights have greatly enriched the seminar, providing valuable knowledge and inspiration to our BSIT students. Presented this 11th day of May 2024, signed by Dr. J. R. Pomperada, subject advisor. Thank you so much. I really appreciate your invites. Huh? Gago, nag-leave listen. Thank you, man. I guess Sir Jake is speaking. However, we cannot hear. Thank you, So, Jimmy. that's it for today. Thank you. Looking forward sa inyong journey. Thank you, good miss.
Elda, Miss. Permission to leave. Thank you. Ending and L. L. Gimana, Miss? Appreciation.